बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान जब खुश होता है तो वो अपनी एक दुनिया में रहता है और इस दौरान इसे बहुत सी चीज़ों का एहसास नहीं होता। लेकिन जब कभी इंसान पंस जाता है और मसाइल उसे घेर लेते हैं और कभी कभी इंसान अंदर से टूट जाता है कि वो जिस मकसद की कोशिश करता है वो पूरा नहीं होता, तो कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा तंग आकर ये सोचता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। हाँ, मेरी ये आज की कुछ बातें उन्हीं लोगों के लिए है जो एक रियल लाइफ गुजारना चाहते हैं और वो हकीकत में देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम एक बामकसद ज़िंदगी गुजारें। तो इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है? तो बहुत कुछ पढ़ने और देखने के बाद मैं ये समझ चुका हूँ कि इंसान की ज़िंदगी के सबसे बड़े मकासद में से 3 बड़े मकसद। एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि इंसान से हर हाल में अल्लाह राज़ी हो, यानी हर हाल में अल्लाह को राज़ी रखना, ये इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। दूसरा मकसद कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अल्लाह के साथ जोड़े और अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक़ बनाए, सबसे बड़ा मकसद। और तीसरा सबसे बड़ा मकसद इंसान की ज़िंदगी का वो ये है कि इंसान हर किसी के साथ खैर ख्वाही करे, इंसान के साथ सिर्फ नहीं, हर मखलूक के साथ। अब इन 3 बातों को ज़रा गौर से हम सुनें। सबसे बड़ा मकसद इंसान की ज़िंदगी का ये है कि हर हाल में इंसान से अल्लाह राज़ी हो और इंसान की हर लम्हा की ज़िंदगी वो इस सोच और फ़िक्र में गुजरे कि अल्लाह मुझसे राज़ी है या नहीं है। क्योंकि अगर एक इंसान के पास दुनिया की सारी चीज़ें हैं लेकिन अल्लाह उससे राज़ी नहीं है तो वो इंसान नाकाम है। सब कुछ होते हुए भी वो फ़कीर होता है। अगर खुदा न करे कि इंसान से अल्लाह नाराज़ है और उस इस हालत में मौत आ गई तो हमेशा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इंसान को इस दुनिया में भेजा भी इसलिए गया है कि वो अल्लाह को राज़ी करके आए। तो इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये है कि अल्लाह उससे राज़ी हो और हमारी ज़िंदगी का कोई लम्हा ऐसा ना गुज़रे जिसमें अल्लाह हमसे नाराज़ हो। क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं हमें इस हालत में मौत आ जाए कि अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हो और हम हमेशा के लिए नाकाम ना हो जाए। तो इस वजह से तन्हाई में बैठ के ये सोचना कि मेरी शामें कहाँ गुज़र रही है, कैसे गुज़र रही, मेरे दिन कहाँ गुज़र रहे, मेरी रातें कहाँ गुज़र रही, कभी कभी इंसान को पता भी नहीं चलता। लेकिन वो बहुत बड़े गुनाहों में फंस चुका होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ एक मसला है, हम झूठ बोलने को तो गुनाह समझते हैं और कत्ल करने को और चोरी करने को तो गुनाह समझते हैं, लेकिन माँ बाप को दुख दर्द देना हम में से कोई से गुनाह नहीं समझता। कितने नौजवान ऐसे हैं जो खुद इस बात के एतराफ़ करने हमारे पास आते हैं कि हमसे हमारे माँ बाप नाराज़ है, हालांकि माँ बाप उनके लिए क्या करते हैं वो सोच भी नहीं सकते। और कभी कभी तो कुछ बच्चे माँ बाप के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं कि लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद वो अल्लाह को हर हाल में राज़ी करना है और उसमें ये ख़याल करना है, तन्हाई में बैठ के ये सोचना कि मेरे औकात कहाँ गुज़र रहे हैं। इसलिए कि ज़िंदगी बड़ी कीमती है, एक बार मिलती है, एक बार जब ख़त्म हो जाए तो फिर नहीं आती। तो इस वजह से हर लम्हा ये सोचना कि क्या अल्लाह मुझसे राज़ी है या नहीं, क्या मेरे औकात अल्लाह के लिए लग रहे हैं या किसी और चीज़ की। और एक अजीब बात आपको बताऊं, खुदा की कसम, आप ट्राई करके देखिए, जब अब अल्लाह आपसे नाराज़ होगा आप बेचैन रहेंगे, आप बेकरार रहेंगे, आपके बने काम बिगड़ेंगे, आपके काम बनेंगे ही नहीं। सब कुछ के होते हुए आपके पास कुछ नहीं होगा और सारे लोग आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, फिर भी आप बेताब रहेंगे क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी ज़ात को खोया है। तो इस वजह से इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये है कि अल्लाह उससे राज़ी हो और हर हाल में राज़ी हो और इंसान हर उस चीज़ से बचने की कोशिश करे कि जिससे अल्लाह नाराज़ होता है।
انسان کی زندگی کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے، اور اسی کے لیے اللہ پاک نے اس انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ میں تیرا محبوب بننا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا اے داؤد تو لوگوں کو میرا محبوب بنا، تو میرا محبوب بن جائے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے لیے جوڑنا، لیکن اس میں ایک 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا۔ کبھی کبھی ہم ایک بہت بڑا جرم کر بیٹھتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، شیطان بڑا ظالم ہے، پنسا دیتا ہے انسان کو۔ ہم لوگوں کو اللہ کی باتیں بتا کر اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن غلطی سے وہ لوگ اللہ کے بجائے ہم سے جڑنا شروع ہو جاتے، تو ہمارے گرویدہ بن جاتے ہیں، ہمیں بھی مزہ آنے لگتا ہے، پھر ہم درمیان میں اللہ کو نکال دیتے ہیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت کو چھوڑ کر، تو ہم اسے پھر اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے۔ کتنے ظالم بہت سے ایسے لوگ، ہم خود بھی کبھی کبھی اس میں مبتلا ہو جاتے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی باتیں بتا کر انہیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، نہ کہ اللہ کی طرف۔ اللہ پاک کتنا ناراض ہوں گے اس بات سے کہ دین کو استعمال کر کے تو دنیا کما رہا ہے، اور میری باتیں کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہو، اور بعد میں ہم ان سے اپنی خواہشات پوری کراتے ہیں۔ کتنے نقصان کی بات۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کبھی کبھی جب ہم کسی کو دین کی بات کرتے ہیں یا دنیا کی، تو اس میں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف لوگوں کے دل میں اپنی بات بٹھانا یا اللہ کی بات بٹھانا؟ تو جو لوگوں کے دل میں اپنی بات بٹھانا چاہتے ہیں، اپنی محبت، تو اللہ پاک ان لوگوں کو لوگوں کی دلوں میں ذلیل کر دیتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں، اور جس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اللہ سارے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ قرآن میں اللہ پاک سارے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ تو بہت خیال رکھنا کہ ہم لوگوں کو اللہ کے قریب کر رہے یا اللہ سے دور کر رہے، اور اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے لوگوں کو وقت دینا پڑتا ہے۔ آج ہر کسی کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، لیکن کسی کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے کہ کسی کو وقت دے کے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بن جائے۔ اور یقین کرے آج انسانیت اتنی پیاسی ہے کہ تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی سی بات کرنے سے لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں، اور لوگ اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ آج کل آپ نے دیکھا ہوا، بہت سے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، اب تھوڑی بہت ان کے ساتھ اللہ کی بات کرے اور تھوڑے سے ان کو اعمال بتائے، یقین کر ان کی ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں سارے مسائل کا حل بتایا، اور سارے مسائل کا حل بھی یہ ہے کہ لوگ اللہ سے جڑ جائے، اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے۔ ورنہ ہم ٹرائی کر کے دیکھیں، جہاں بھی ہم جائیں گے نا، واپس نامراد لوٹ کے آئیں گے۔ تو جب ہم لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملائے، تو اگر اس دوران کوئی ہماری خواہش کی بات آ جائے، ایک طرف ہمارے کوئی تقاضا ہے، ہماری کوئی ضرورت ہے، خواہش، ہم اس دوران اپنی بات، اپنی خواہش، اپنی ضرورت کو تھوڑا سا مؤخر کریں، قربان کر دیں، اور اس بات کی طرف آگے بڑھیں کہ میری وجہ سے کسی انسان کی زندگی بن جائے، تو اس کا بہت بڑا خیال ہم رکھیں۔ تو زندگی میں اس سے بڑا مقصد کوئی نہیں ہے، ایک اللہ کو ہر حال میں راضی رکھنا، اور ایک جتنا زیادہ ہم لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں گے، اللہ خوش ہوں گے، اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لیکن میں یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں بتا رہا، اور نہ میں یہ صرف چند باتیں بتا رہا ہوں، بلکہ یہ میں نے بہت سوچ سمجھنے کے بعد اپنی پرسنل ڈائری میں یہ لکھا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہمیں کس مقصد پہ زندگی گزارنے۔ تو میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں، یہ 2 مقاصد اپنے سامنے رکھے، اور آج کے بعد، کیونکہ جب انسان کے سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اس کے لیے محنت کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور جب مقصد سامنے نہیں ہوتا ہے تو کبھی کیا تو کبھی کیا، کبھی سو رہے تو کبھی جاگ رہے تو کبھی کیا کر، کبھی کوئی کام شروع کیا تو کبھی کوئی کام شروع کیا، اکثر ہماری زندگی اس میں ضائع ہو جاتی۔ جو اصل انسان، عظیم لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ کچھ ہی باتوں کو سامنے رکھ کر ساری زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ہر لمحے سوچتے ہیں کہ میرا یہ اوقات کہاں لگ رہے، ایک ایک لمحہ وہ سوچتے ہیں۔ تو ہم ہوائی نہ بنیں کہ جب جی چاہا کوئی کتاب اٹھا لے، جب جی چاہا کہیں چلے جائے، جب جی چاہا کوئی ایک کام کرے۔ نہیں، ہمارے سامنے تو مقصد ہوگا، اور اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہم سب اٹھ کر پلان بنائیں گے کہ ہم نے آج کیا کرنا ہے۔ رات کو سوتے وقت ہم اپنے ساتھ حساب کریں گے کہ آج کا دن گزر گئے، پوری دنیا، پوری انسانیت مل کر یہ آج کا دن واپس نہیں دے سکتی، تو میں نے آج کے دن کیا کیا۔ کچھ دنوں بعد پہلے میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا سوچا ہے، یعنی 7 سال پہلے ہم ملے تھے، اور آج ہمارے ملے 7 سال ہو چکے ہیں، تو ہم 7 سال قبر کے قریب گزر گئے۔
पहुंच गए हैं। हमारी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आई, हम तो उल्टा और कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो ये बड़ी दर्द दुख की बात है। तो तीसरा मकसद जो इंसान की ज़िंदगी का है वो है हर किसी के साथ खैर ख्वाही करना। इंसानियत में चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, हर किसी के साथ, गैर मुस्लिम के साथ सबसे बड़ी खैर ख्वाही है कि इनके लिए दुआ की जाए कि अल्लाह उन्हें ईमान नसीब फरमाए, क्योंकि अगर बग़ैर ईमान के जाएगा तो हमेशा जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। और मुसलमान के साथ खैर ख्वाही, रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार, सबसे पहले रिश्तेदार का सबसे बड़ा हक है, तो हर किसी के साथ खैर ख्वाही। वैसे भी ना हमारे यहाँ बहुत से लोग ये एतराज़ करते हैं कि तुम लोग दीन सिर्फ नमाज को कहते हैं। उन्होंने कहा ये गलत है। इंसानियत के साथ खैर ख्वाही बहुत बड़ा अमल है, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया, हदीस कुदसी है, इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा। तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, अल्लाह आसमान वाले तुम पे रहम, यानी अल्लाह तुम पे रहम करे। यकीन करे जो इंसान दूसरे लोगों की खैर ख्वाही का सोचता है, अल्लाह इसे नाकामी नहीं करते। जो दूसरे को खुशियाँ देता है, अल्लाह इसे आला दर्जे की खुशियाँ देता है। जो दूसरे के बच्चों को अपने बच्चे समझकर उनकी खैर ख्वाही सोचता है, अल्लाह पाक इसके बच्चों को कामयाब करते हैं। जो इंसान भी दूसरों का खैर ख्वाह हो, अल्लाह पाक कभी उसे नाकाम नहीं करते। तो ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा राज है, हर किसी के खैर ख्वाह बन जाए। रोज़ाना उठकर ये सोचे कि आज मैं किसके लिए क्या कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं हम गलत समझे, हम समझे कि किसी को पैसे देना ही खैर ख्वाही है, किसी को राशन देनी खैर ख्वाही, कभी कभी किसी को मशवरा देना भी बड़ी खैर ख्वाही होती है। बल्कि आज के ज़माने में तो लोग पागल हो चुके हैं, लोगों को रास्ता नहीं समझ आता कि क्या करें। इस ज़माने में उनको वक़्त देकर उन्हें समझाना, उन्हें सही रास्ते पे चलाना, इससे बड़ी खैर ख्वाही कोई नहीं है। लोग तंग आ चुके हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे, पागल हो चुके हैं। और हालांकि अगर थोड़ी सी उनके साथ सही बात हो जाए तो वे लोग अल्लाह से जुड़ जाते हैं और उनकी सारी परेशानी ख़त्म हो जाती है। तो खैर ख्वाही सिर्फ ये नहीं कि पैसे लगाए, हम किसी को मशवरा दें, तो किसी को तसल्ली दे, तो किसी को अप्रिशिएट करे कि हाँ बच्चे तुम ये काम कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा उन्हें गाइड करें। तो कई चंद साल बाद अगर हम जिंदा रहेंगे तो ये लोग हमारे पास आकर कहेंगे कि आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, मैं तो मायूस हो चुका था, आपने मुझे मशवरा दिया था, तसल्ली दी थी, आपकी वजह से मेरे अंदर दोबारा एक ताकत आ गई थी और मैंने ये काम किया और आज मैं कामयाब हूँ। तो आपको दुआएं देंगी आपकी वजह से। मैं तो अल्लाह से बिछड़ चुका था, आपकी दो बातों की वजह से मैं अल्लाह के साथ जुड़ गया और अल्लाह के साथ जुड़ने के बाद मुझे एक हकीकी ज़िंदगी मिली, अल्लाह का ताल्लुक़ मिला और मुझे अल्लाह ने दुनिया भी दे दी और आखिरत के कामों में भी मैं आगे हूँ। तो आपको दुआएं देंगे। तो मैं तो अपने सारे दोस्तों शागिर्दों से ये कहा करता हूँ कि बेटा एक आम सी ज़िंदगी तो सारी दुनिया गुजारती है, बस एक ऐसी ज़िंदगी गुजारो कि कल को मरने के बाद भी दुनिया तेरे पीछे रोए और तेरे मरने के बाद भी तेरा फेस पूरी दुनिया को पहुँचे। तूने इतनी खैर ख्वाही के काम किए हो, तूने इतने लोगों को तैयार किया हो कि तेरे मरने के बाद तेरे हज़ारों शागिर्द, तो हज़ारों लोग तेरे मकसद को आगे पहुँचाए। तो आज से हम नियत करें जितना हमसे हो सके। अब देखिए मैं इशा का वक़्त है इस वक्त, तो इस वक्त मुझसे और कुछ नहीं हो सकता था, तो ये मेरे बस में था कि मैं आपके सामने ये बात रख कर तो आप तक मेरी बात पहुंच गई। अल्लाह पाक ना नियत को देखते हैं कि इंसान किस नियत से कर रहा है और जितना हमारे बस में हो वो हम करें। अब देखिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल कॉलेज एकेडमी वगैरह में, तो उनके साथ वहाँ थोड़ी सी बात हो जाती है। अब बहुत से ऐसे बच्चे जिन्हें हम नहीं पढ़ा सकते, लेकिन उनमें से बच्चे होते हैं जो इन बातों को सुनना चाहते हैं, उनकी तमन्ना है कि हम भी ऐसी बातों को सुनकर एक मकसदी ज़िंदगी गुजारें। तो हम उनके साथ नहीं मिल सकते, लेकिन इसके ज़रिए हम अपना आवाज़ तो पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कल को हम नहीं होंगे और हमारी बातें लोग सुनेंगे, उन्हें फ़ायदा होगा। और आप ये नहीं कहे कि पता नहीं मेरी बातों को फ़ायदा होगा, यानी अगर आप मुखलिस है और अगर आपकी बातों में इखलास है और अगर आपका कोई और मकसद नहीं है और अगर आप दिल से बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। आपने हज़ार लोगों को सुना होगा, हज़ारों को, लेकिन कुछ लोगों की बातें दिल को लगती है, वो दिलों को चीर देती है। और कुछ लोग बड़े लफ्ज़ होते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आप मुखलिस है और आपके दिल में दर्द है तो बयान कीजिए हर किसी के साथ। आज नहीं तो हज़ारों साल बाद आपके अल्फाज वो जादू दिखाएंगे, आपकी वजह से लोगों की ज़िंदगी बदलेगी और हमारी वजह से एक इंसान की भी ज़िंदगी बन जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। आपसे ये हो सकता था आपने
ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے یا کوئی وائس ریکارڈ کر کے کسی کو پہنچا دی. آج نہیں تو کل کبھی تو وہ یہ سن لے گا اور اس کے دل کو لگ جائے گی. تو اس وجہ سے ہم سے جتنا ہو سکے ہم اپنی محنت کریں. تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے, یہ زندگی اللہ نے دی ہے, اسے اللہ کے لیے ہم لگائے. کبھی کبھی تو مجھے عجیب سا لگتا ہے, اتنے فتنے فساد کے دور میں ہم رہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ بات شروع کر دیتے اور اس میں اللہ کی بات آ جاتی ہے تو وہ بور ہو جاتے ہیں اور عجیب نظروں سے آپ کو دیکھتے ہیں. حالانکہ میں اپنی زندگی خلاصہ آپ کو بتاؤں جو میں نے سمجھا, جب تک کہ ہم اللہ کو اپنا نہیں بنائیں گے نا, ہم ناکامیوں سے نہیں نکل سکتے. اور ہم کامیابی سے سمجھتے کہ بہت سی چیزیں ہمارے پاس آ جائیں. خدا کی قسم بہت سے لوگ ایسے گزرے جن کے پاس دنیا کی ساری چیزیں تھیں, لیکن وہ دنیا میں بھی بے چین اور بے قرار اور ناکام تھے, اور مرتے وقت بھی ناکام. اور بہت سے ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوا ہوگا, وہ بڑے کمزور ہوتے, ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, لیکن وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور مرتے وقت بھی, اور ہمیشہ کی زندگی اللہ ان کی بنا دیتا ہے. یقین کریں, ان باتوں کو سوچیں, ایک بار اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے دیکھیں. ساری باتوں کا ایک آخری خلاصہ آپ کو بتاؤں, جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا, جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا. تو اس وجہ سے ہم تنہائی میں بیٹھیں اور اپنی زندگی کا مقصد طے کریں. کاپی پینسل اٹھا کر میری زندگی کا مقصد کیا ہے, اور ان مقاصد کو سامنے رکھ کر اس کے بعد زندگی جینا شروع کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ایک عظیم انسان بنائیں گے. آپ کے مرنے کے بعد ہزاروں لوگ آپ کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ آپ سب کو کامیاب کرے. السلام علیکم.